Sa tanang mga fresh graduate, miskan pag ikaw kinabrightan, ikaw pinakadakog grado sa tanang ni graduate sa tibuok kalibutan, ikaw mo'y summa cum laude, magna cum laude, miskan pag unsay imong title sa pag-graduate nimo sa kolehiyo, ang pait og sakit nga kamatuoran sa atong katilingban karon. Kung mga apply ka, unya wala kay bakir, pildi ka day. Pildi ka. 100%. Mamoy-puig yun imong abaga. Walay pulos ang imong iniskwelahan. Opat katuig nimong hinaguan. Opat katuig nimong gipulaw-pulawan. Gihilak-hilakan. Nagkulba-kulba kag makapasar ba kag dili? Makagraduate ba kag dili? Ma-maintain ba nimo ang imong grado? Kay para gyud nagyud kas higher ranking kay masuma cum laude gyud ka. Anya pagpang-apply nimo, pildihon ra man ka atong ga 75 og general average. Kay sa kompanya nga inyong gi-applyan, to aman iyang iyuan, na aman iyang amahan, na aman iyang inahan, parinti man, may bakir man. Miskag walay interview, dawat diretso. Posible pagali nga dako nga posisyon ang iyang madawat dayon. Ikaw, interviewon pagkagpatay-patay, examon pagkagkapila, basta wa kay bakir alingasa, munay tinuod. Realidad, real talk na siya. Miskan pag mag-aswat kag 5 ka sa akong diploma, wa kay bakir, pagdagkot na lang kandila. Ihangad na lang ng imong kapalaran ngadto sa kahitasan. Munay pait kaayo nga realidad nga nagpanghitabo sa atong katilingban. Munang daghan kaayong mga sayang nga mga very talented, mga very intelligent new graduate kay wala may mga background. Looy kay sa nga tanan. Samot naglat ay kag hitsura. Kung itsuraan ka medyo mabira-bira pa ka. O, miskan wala kay bakar. Mo magunay patakaran sa atua, di ba? Kung medyo itsuraan ka, lami-lami ka, napakay dako-dako nga tsansa nga ma-hire ka. Mahalag bugo-bugo ka, butol-butol ka. Pero, kung latay kag hitsura, bugo-bugo pag yung ka, wa pag yung kay bakar, tablahan na lang nga day. Lagot ko aning patakaran diri sa atua. Laita na kanyang mga fallopian tube.